Good day, everyone. I am Christian Dave T. Cepeda. I'm here to present my capstone project for CPE Elective 2. We're entitled Image Puzzle Game in Python, a fun and interactive program where users solve puzzle using their own images. So, my project overview. This project creates a classic sliding puzzle game with image input, developed in Python using the Tiki interface library for the GUI development. Ang kaning nga project is gidevelop siya gamit ng Python with Peak interface para sa graphical niya nga interface and sa Pillow para siyang image handling. Ang player mo select og image nga mo automatically siya mo slice into the 3x3 grid of the tiles. Ang kaning nga tiles is shuffled and nga dapat buohon sa user para mo bali sa original nga image. Here is the project title and description. Here's a summary. The project allows a user to nga mamili og picture, image file, nga have the image file split and shuffled. Solve the puzzle by swapping tiles. The goal is simple. Restore the image to its original form. The objective and the features. Mo-create siya to create the friendly user interface, to apply image processing with Philo, and to implement a working puzzle logic with move tracking. Some of the key features include file upload from the local drive, file shuffling algorithm, automatic win detection, a timer to track gameplay duration, move counter to track progress. And here is the example of the screenshot. Here you can see the three major phases of our app. Initial game window, kung asa mupili og picture ang user. Ang puzzle and the second is puzzle in progress. Mo ni siya ang mag-display sa shuffle nga image nga naa na siya mga buttons. And the winning screen, mo ni siya magpakita nga og congratulatory message unya ang total move niya, total move count, and the time of the game. Let's look at the key components in our code. Peak interface for GUI framework. Muna siya mag-create og mga interface elements like buttons, canvas, label, and etc. Second is a pillow. Muna siya mag-handle sa opening and og mag-resize og mga images. Random, muna siya mag-shuffle sa tiles. As a key functions, create underscore tiles. It is splits images into tiles. Shuffle underscore tiles. It randomizes tiles order for gameplay. And installation and usage guide. To use our program, dapat na kay Python 3.6 or higher installed or Pillow library via pip install Pillow installation. Then run the app using the Python puzzle.py. Simple. Choose, magpili na kag picture, play the puzzle, and save your progress if you want. And conclusion, the next step. The game is fully functional and customizable using Python and Tiki interface. Future updates will improve features and add enhanced image options. Code is open source and ready for community contributions. So, add to sa code. Wait. So, here's the code. This code here.
explains the Tiki interface. Mo ni siya gamiton para siyang GUI interface. The file dialog and message box mo ni siya ang sa file dialog mo ni siya magkaan sa users mag-open og mga images. Ang message box mo ning magpakita og mga warnings og mga warnings, messages or success. And then pillow import for image processing, loading, cropping and displaying files. Ang sa aning sa OS mo ni siya mag-save sa mga puzzle sa local file system. Ang random mo ni mag-shuffle sa mga tiles. Import numpy SNP mo ning use para i-compare ang mga images using pixel arrays. Class image puzzle. Class image puzzle. The whole game is wrapped in class image puzzle. Mo siya mag-wrap sa yaha nga para mahimog modular and organized ang puzzle. Tapos ang kaning init is this is the to initialize the main variables for images, tiles, moves, and timer. Ang timer. Set kaning nga code sa diff setup initial screen. Mo ni siya magpakita sa function nga welcome screen with the start and the exit buttons, the greetings, the welcome to the image puzzle game. And once start game is clicked, it calls show game UI. Kani nga code, show game UI. Ang kanipod mo ni siya mag-display sa canvas, mga navigation buttons, and labels for the move counter and timer. Mo ni mag-provide sa controls to open an image or go to the next or previous image, reset, save, and or exit. Ang load image. Ang kaning load image mo ni siya magpakita sa mga picture. Mo ni magpakita mag-pick og picture. Tapos ang kaning sa split image kani sila to split image. Mo ni siya mag-divide sa image into by 3 by 3 grid tiles using image that crop. Ano siya. Ang sa start puzzle, start and draw tiles. Mo ni sila magkuan. Ang sa start puzzle nga code is mama siya mag-prepare sa image nga is-shuffle into tiles. Tapos ang sa kaning draw tiles, mo ni siya mag-shuffle sa image sa canvas nga using image decay that put to image. And then diff tile click is it is the detects which tile is clicked. Tapos mo ni siya mag-swap mo ni siya pag pindot kag duha ka picture, mo ni siya magpa-swap. Tapos mo ni siya mo check kung tama, kung match ba ang tiles.
ang picture kung natarong ba. And then, this diff show windscreen, muna siya pag madaog na ka, muna magpakitag image nga, congratulations, you solved the puzzle. Ang diff save puzzle, muna siya mag-save pag i-save nimo imong puzzle into picture. And morning, kuan, ang kani mo ni siya entry sa program. Mo ni siya mag-launch sa app using tk.tk. Mo ni siya ang mag-keep sa window open og main loop para magbalik. So, ipara na to. Here's the start. Start game. Open image. Click picture. Shuffle ng picture. Rearrange nimo. Arrange. Arrange nimo. Ma-save na. Kung mag-play again ka, save puzzle. Press save ng puzzle ito. So, mag-image image, open image na sad ta. Open image. Ani. Open image. Play again. So, save puzzle. Exit. Ang tanaw na tong picture dire kilid. Kung naa ba o naa. O naa. Ara to sa... siya. Na-save siya ang image niya. And that would be all. Thank you. Oh.